بیان کرتا ہے. آؤ نا رب کیویں خوف تو امن دینا ہے. حضرت نوح نجی اللہ نوح علیہ السلام رب دے پیارے نبی کشتی بھی بنان. ایک بڑھی مائی ان کا گزر ہویا. کہنے لگی یا نبی اللہ کی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کشتی بنا رہا. یا نبی اللہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو خشکی ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک کافر مندے نہیں پہ اللہ دے پیغام نو انکار کرتے ہیں، میری نبوت دا اللہ دی وحدانیت دا انکار کرتے ہیں. اس واسطے میں کشتی بنا رہی ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا سیلاب بھیجنا ہے. اللہ دی ذات نے جنوں بچایا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں کسے بچنا. اے میں کشتی بنا رہی ہوں اللہ دے حکم نال. جڑے مومن ہون گے وہ اس کشتی وچ سوار ہو جان گے، رب دے حکم نال وہ بچ جان گے، باقی غرق ہو جان گے. ٹھیک ہے یا نبی اللہ. نبی جی جدو سیلاب آوے نا طوفان آوے تے مینوں بھی اطلاع کر دیا جے، میں بھی تہاڈی منن والی ہاں تے میں بھی کشتی وچ سوار ہو جاواں گی. نوح علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تینوں اطلاع کر دیاں گے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی. کشتی بنا کے جدو فارغ ہوئے نا قوم کو پھر دعوت دیتی، اللہ کی طرف بلایا. قوم نے پھر ہر دھرمی کا مظاہرہ کیتا تو رب دے پیارے نبی نے عرض کی مولا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ میں اپنی قوم نو دن بھی بلایا رات بھی بلایا، اکلے اکلے بھی سمجھایا ہے، اکٹھا کر کے سمجھایا، اچھی بھی انہوں نے سمجھایا ہے، ہولی ہولی کر کے بھی پیار نال سمجھایا ہے. مولا اے میرا کہنا نہیں مننے. اللہ ربی لا تذر علی الارض، یا اللہ انہاں وچوں ہن ایک بھی کافر گھر نہ چھڈی. مولا سارے نو تباہ برباد فرما دے، سارے نو غرق کر دے. انتظرہم لا یشرد الا فاجرا کفارا. یا اللہ اگر تو انہاں نو چھڈے گا نا مولا انہاں دی نسلاں وچوں بھی ایک بھی مسلمان کو نہیں ہونا. یا اللہ انہاں نو غرق کر دے. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. لو جی دعا منگتے فارغ ہوئے نوح علیہ السلام تو رب دے حکم نال جڑی نشانی دسی گئی سی کہ تنور چ چشمہ پھٹے گا، وہ چشمہ پھٹیا. نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے نے حکم دیتا کہ آؤ کشتی چ بہ جاؤ. نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے 70 یا 80 بندے سن انہوں نے کشتی وچ بٹھا لیا. اور جڑی بھی نسل چرند پرندی رکھنی منظور سی رب نو وہ سارا جوڑا جوڑا کشتی وچ آپ نے داخل کر لیا. نوح علیہ السلام نے اللہ دے پیارے نبی نوح علیہ السلام نو خیال بھول گیا. وہ مائی نے جڑا مائی نال وعدہ کیتا سی نا وہ یاد بھول گیا. بعد اوقات اللہ اپنے نبیاں وچوں ایک گل تھوڑی جی پردے وچ رکھ دیندا ہے تاکہ جڑا اگے کام ہون والا ہوئے وہ ہو جائے. اون وچ کوئی حکمت ہوندی ہے، راز ہوندا ہے. ورنہ یاد رکھو ہر نبی جڑا بھی یہ نہیں صرف ساڈے نبی جڑا بھی نبی اللہ ہر نبی نو بے عیب پیدا فرماندا ہے. بھول جانا ایک مرض ہے، عیب ہے، یہ عیب ہے بھول جانا. لیکن اللہ تعالی ہر نبی نو بے عیب پیدا فرماندا ہے. ہن جڑے حضرت یعقوب علیہ السلام اگر بھول گئے یا حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے یا بعد نبی کریم علیہ السلام تو یہ روایات آندی ہیں ان دے بڑی حکمتاں نے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نماز میں بھولنا یا بلایا جانا اس واسطے تاکہ تہاڈے واسطے شریعت وچ راہ پیدا کراں کہ تانوں اگر نماز بھول جاؤ تو نماز پوری کیویں کرنی، تانوں طریقہ دساں. ساڈے بھولنا تو نبی دے بھولن بڑا فرق ہے. نبی دے بھولن بڑی حکمتاں. نوح علیہ
अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे पैगंबर आप नु याद ना रहा। तूफान आया, तूफान आके 6 महीने रूज ते रिया। लो जी कश्ती लगी जुदे पहाड़ पे। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तो थल्ले उतरे। ख्याल आया ओ माईदा, ओहो माई नाल तां वादा कीता सी, वादा कीता सी कि तैनूं दस्सांगे। ये तो तूफान आया, माई दा की बने। चले पहुंचे ना उहदी झोंपड़ी तक तो वेख्या कि झोंपड़ी भी खड़ी है ते माई बैठी रब दा जिक्र पिया करदी है। नमाज नमाज पढ़दी पई, माई नमाज पढ़दी पई, माई नमाज पढ़दी पई, रब दा जिक्र करदी पई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे नू नजीहुल्लाह ला तहियत वसा जदों पैरां दी आहट, पैरां दी आहट, कदमां दी आहट सुनी, माई ने वेख्या। जदों वेख्या नूह अलैहिस्सलाम दे वल कहन लगी या नबी अल्लाह तूफान आने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम क्या तूफान आने वाला है? तूफान आने वाला है, मैनू बुलाने वास्ते आए हो? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई वो तूफान आके तो हट भी गया है। तूफान ता पहाड़ तू 10 हाथ ऊंचा हो गया, पहाड़ा तो ऊंचा लग गया। तूफान ते आते हट भी गया माई, तेनू पता नहीं लग्या, पानी तेरे तक नहीं पहुंचा। माई कहती या नूह नबी अल्लाह मैनू कोई पता नहीं, पानी मेरे तक नहीं पहुंचा। पानी हाँ इन्नी जरूर है कि मेरिया बकरियां गई सन बाहर चरन फिरन वास्ते, जदों वापस आई ना मेरी बकरियां तो उन्हां दी कंड गिल्ली सी, मैं समझा शायद छोटी मोटी बारिश हो गई है। तो यार पता लग्या जी, पता लग्या रब दा कुरान सच्चा है। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल अज़ीज़ अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह दा फरमान सच्चाई। रब फरमादा मेरी इबादत कर, मेरे अगे सिर झुका। रब्बे कहना फरमादा जे भूखा होएगा रोटी मैं दियांगा, ये खौफ होएगा अमन मैं दियांगा।